જમીન સર્વે નંબર નકશો જોવા માટે જમીન સર્વે નંબર જોવા માટે ખાતેદારના નામ પરથી ખાતું જાણો। વધુ માહિતી મેળવતા પહેલાં અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ અને બેલ આઇકોન બટન દબાવો, જેથી આવી માહિતી તમને સરકારી યોજનાઓની વિગત આપને આસાનીથી મળી રહે। તમારે તમારી જમીનની 7/12ની નકલ ઓનલાઈન પ્રિન્ટ કાઢવી હોય તો 7/12 જમીન સર્વે નંબર નકશો જમીન સર્વે નંબર જોવા માટે, જમીન રેકોર્ડ જોવા માટે તેમજ જમીનનો નકશો જોવો હોય તો સૌપ્રથમ તમારે જમીન સર્વે નંબર જાણવો જરૂરી છે। आज एनीरॉर गुजरात द्वारा तमने आ आर्टिकल में जमीन सर्वे नंबर गुजरात खातेदारना नाम परथी खातुं जाणो। जमीन सर्वे नंबर नक्शो जोवा माटे, जमीन रेकॉर्ड जोवा माटेनी तमाम प्रक्रिया आ आर्टिकल में जाणीशुं। जमीन सर्वे नंबर शुं छे? 7/12 जमीन सर्वे नंबर नक्शो जमीन सर्वे नंबर ने तमारी जमीननो एक क्रमांक है। रेवन्यू डिपार्टमेंट द्वारा आपवामां आवेल एक नंबर है, जेना परथी तमे तमारी जमीनना 7/12 उतारा 8A उतारा जमीन सर्वे नंबर नक्शो जमीन कोना नामे है, जमीननो मालिक कोण है, ए बधुं तमे सर्वे नंबर द्वारा जाणी शको छो। जमीन सर्वे नंबर जोवा माटेनी समरी आर्टिकल खातेदारना नाम परथी सर्वे नंबर जाणो। वेबसाइट anyrod.gujarat.government.in। राज्य गुजरात प्रक्रिया ऑनलाइन सर्वे नंबर जाणवा आ आर्टिकल छेल्ले सुधी वांचो। जमीननी बधी विगत जाणवा माटे तमारी जोडे सर्वे नंबर होवो जरूरी है। तमे पण तमारो जमीन सर्वे नंबर जाणवा मांगो छो तो नीचे मुजब जाणी शकाय छे। खातेदारना नाम परथी जमीन सर्वे नंबर जोवा माटे सौप्रथम गूगल में एनीरॉड गुजरात सर्च करो और रूरल लैंड रेकॉर्ड वाला विकल्प में जाओ। पछी तमारे खातेदारना नाम परथी खातुं जाणवा आ विकल्प पसंद करो।